Gidagsaan ang unang adlaw nga registration sa Comelec kagahapong adlaw. Diin mao ang unang adlaw nga gikatakda sa Comelec ug adunay na 10 ka adlaw nga gihatag ang Comelec para sa maong registration. Apil na niini ang Sabado ug Domingo, ingon man ang holiday. Alas 8 sa buntag taman sa alas 5 sa hapon. Ang serbisyo nga mahatag sa Comelec mao ang new registration, change of name and status, correction of interest and the registration records, reactivation of registration records, inclusion of registration records, reinstatement of name and the list of voters, transfer of registration records from foreign post to local, updating of records of persons with disabilities, senior citizen, and members of indigenous peoples and other members of vulnerable sectors. No application for local transfer of registration records. Buti pasabot nga wala transfer gikan sa laing barangay paingon sa laing barangay. Wa magdahom ang Comelec nga daghan ang miadto sa ilang buhatan aron sa pagparehistro din unang adlaw pa lang sa naisgutang registration. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.